Hello, sir. Hello. Sir, pwileno lamsugo o sando zarawo chini notice TV hamanogo, sir. Belai hambai notice TV. Sir, makreng mani nga ka sing nugiman ka asuk shal kolong mani yagulo chini TTADC area wo BC election khlaijagya laithang shal kisa sakang rogo general area rogo BC election khlai sir. Laithang bai ka pheba TTADC area wo tabosojora जों नुगैमानखा 4 हयते 5 years लाई टंखा ताबुकबो बिसि इलेक्शन खाइजे सर फेबा पाइथेको बवाग्रानि 20 रतैबो निजेबो फेसबुक पेसे पैसा पेका सर सुप्रीम कोर्ट केस दिमनि यागलो सुप्रीम कोर्ट डक्टाबुक आबनति हास्ते हापांगनो डाक्टर खलायनि बागै नोटिस दिमनि सर आबनति तामो सनाय सर Belai hambai sini notice TV habandongni sini anchor Horitusno. सर Pulano je tinini je Supreme Court ni judgment no honorable Supreme Court ni judgment no jeng belai khai mane khakasang webong no hambai janago सर hambai ma janago sini habowagra Sri Sri Poddut Bikram Maniko Debormano bini saitumong buino tini je asuk long time je pending with money by election khlaije ang tomani 2016 no je last election sini Blaise Council ni je election ngmani abuni yagulo kuno election ngliya prai 16 by tau yango 2025 ngai prai 8-9 বছর prai 10 বছর কাছাকাছি আমহাই ngai kokhe mono sanamu sungo gobongma political party kok sinjai tongo BC election by kok saya RC development by kok saya norok nukhana 2018 bo সরকারও এলাইন্সও ফাইলাইও একলগে তংলাইমানি কিন্তু BC election ni bagai kono abohai gai ক্রাক একদম খরাংতি হেজা গিয়া আবুন লইলগি যে তাবুক সিনি বিজেপি হাবাঙ্গ তংতনাই সিনি তিপ্রাসা যে জনজাতি রক বরক কক বিসি ইলেকশন খাইজে গিয়া আমহাই কক সিমি সাইতঙ্গ কিন্তু একদম ক্রাক খাই খরাংতি সানাই কেবু করি নরক সাইমানো সুং তাবুক বিজেপি হাবাং বাইচুং এক জগান তংই তং হাইপানো সুং নুখাজে যে বিজেপি হাপাং জাবুক যে তিপ্রাসা তে তংতংমানি বরক সিনি যে ব্লেস কাউন্সিল ni যে ইলেকশন ব্লেস কমিটি ni যে ইলেকশন বরক খাইনানি নাইয়া কারণ তামবাগি নাইয়া হংগে বরক সাইমানো যে ব্লেস কমিটি ni ইলেকশন যদি খাই রেখাকাই যে ব্লেস কমিটি তো বেশিরভাগ সিনি এডিসি এরিয়ান বিসিঙ্গ হাই দিবা না এডিসি এরিয়া নি না এডিসি এরিয়া ni ব্লেস কমিটি ইলেকশন খাই রেখাই সিনি তিপ্রাসারক অনেক সুযোগ সুবিধা মান থানাই অনেক সামুহু মান থানাই বরক বাইতে পলিটিক্স খাইমাইয়া আমহাই ওয়ানসুগৈ বরক বিসি ইলেকশন খাইলিয়া কিন্তু সিনি হাববাগ্রা তে তিপ্রামথা আগিবো সাইতঙ্গ তাকবো সাইতঙ্গ সিনি দ ফানিবাগৈ সিনি লুকুনি বাগৈ जुं जे नांगमानि खरांति सानाय जुं आबनति जों सिनि हाई कोर्ट बा केस खलाइया हाई कोर्ट नि जजमेंट नो स्टेट गवर्नमेंट खनालिया बरक आबनो तिने एखना कै आबनो कात्रि तनिखा जे बीसी इलेक्शन इंगनि तंगमानि आबनो मकल पेंगजे यांगो सिनि हाबुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट केस फाइल खलाइया आबुनि रिजल्ट नो आबुनि फल नो तुंतिनि जे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नि होइते जजमेंट माखा जे दाक्ति नो जे ब्लेस कमिटी नि जे इलेक्शन yang tomani abo khlaijanen bagui taw kok khemo sang sana musungo sini bamfront CPM rok kok sai tongo nije ekloge sarkar tong tongo BC election khlaime henei karon tabo ge borok amoha sai tongo ga BC election bagai to kebo high court ba supreme court kebo case file khlaine krei jete BC election nungtun hinoi ge tabo to supreme court ne hoite suno साइरिका जे बीसी इलेक्शन मा खलाइसिनाय ताबो आरि क्वेश्चन काय मो क्लाइमेट तो सिनि बुबाग्रा खलाइका तिप्रा मथानि गय ताबो बीसी इलेक्शन हाकाय आरो कि तिप्रा मथा सिमिन दा आजागा बुटो बासानो तिप्रा मथा सिमि कुन दिन बासाया तासा बुसा बासानाय र CPIM रो बासानाय IPF रो बासानाय BCP रो बासानाय ते जात्रा पद XYZ पार्टी रो बासानाय किन्तु साक ताना हिंगे के बकरै শুধু কক বাইসিমিন সামুনি ক্ষেত্রে কে বকরই কিন্তু সিনে হাবুবাগানা ফুনুক রেখা তিপ্রাসানি বাগৈ দফানি বাগৈ সুপ্রিম কোর্ট नि साइ যদি তে সাকা তংহাগাय সুপ্রিম কোর্ট नि সাকা থাङै পন্ত ব ফাইट खायै सिनि लुकुनि मानथाय जे लुको जे आनजास्टिस खालायजाक तमनि
o justice bagai khorangti sanai bowagra je samani tinabo bowagra kubuikai phunugai rekhais sir taikasa sumungje thasinga nungsawai thangmani CPIM rongni bkhaktai je koksilta jaga hini thajing je samani sir pheba ek somoyo 2018 haika 2018 ni sekang rogobo CPIM no Tripura hastewa government chalogoi tomani edisyobo state bo chalogoi tomani sir pheba ojora rogobo BC election ingya jingnogo hayriba ajora rogole pheba borok tabo koksilta tomani ajora ole borok nijisono state government no chalog tongo edisyobo chalog tong pheba ojora ole tamungi khlaijaglena sir abunti kisa tamsanai nadi sin politus babu no ang saramu songo ang ekdom srai ni nimo channel bisingtei sanamu songo Tripura rajyoni itihaso politics hingkai sudu angno samun songo chini bukung kolok bai chini bukung barati srai kok tabuk sungtini ero Ganamukti Porishod hinai khlailai tongo Jonojati hinai khlailai tongo IPF hinai khlailai tongo kintu actually kunuya je saka tongnai rok Tripurao je Tripurao je salok tongnai borok nayo je sini Tripurasa bukung bararok bunisai kusugo takathun sob somoy no bunisai tola tongthun abo hainai borok amon bagino nijini ruling tongibo agini light hanai kongrang salia ini BJP ni kongron ma thanai BJP 2018 o sarkar phayo BJP o to ajaga Jonojati tonglena Tripurasa bodol tonglena sir inge tangai BC election khailia karon hinkai borok saimano je BC election khlaijai অনেক কিছু সুযোগ সুবিধা পাইনাই অনেক কিছু সামুং হুমুং চিনি এডিসি এরিয়াও চলিনাই Tripura অনেক ডেভেলপিং নাই Tripura যদি ডেভেলপিং থাকাই Tripura তিইতে Tripura রাজ্য রাজনীতি খাইমাংলাক আমতি বড় ওয়ানসু গহাইছি কিন্তু চিনি বড়রক বুঝিমানি কম শুধু কুল্লাইও কাইসা পারিবে কাইসা পাতি কুল্লাইও কিন্তু সামুনি ক্ষেত্রে কুনি হইছি কিন্তু যেদিন जों Tripura ওয়ানসু গইনা নাই যে চিনি Tripura রাজ্য রাজনীতি হিংকাই কোন পার্টি হা একমাত্র কাইসা দফা বাই তে কাইসা দফাসি রাজনীতিক সেরাই जों যেদিন আপনো বুঝিনাই ও দিনসে जों সাইমাননাই যে जों ब জায়গা থাঙ্গই দं স্যার তাই কাইসা সুংমুংগানকে তাবুক পুইলা স্যার বিসি ইলেকশন তাবুক বিসি ইলেকশন যদিন খালাইজাখাঙ্গা ওই থাঙ্গাঙ্গাকে Tripura sarongni bagै busuk joratei hamgrai phai je BC election bising tisar taw bo chin Tripura sara baksa kabang mano saimane ko jing BC election khanga chini mohai manthai mani mano chung busuk joratei jing development angi mano sar abo tabuk sara chin Tripura sara baksa mane joto ye sar tabuk bo koyekjon sia tong sar busuk joratei development angi man belen dangmane kok nadi tabuk buskang talo sini mane tamhani uthop jeter osa mutai phai dong kire nukhana no tabu je sini edisi amse rogo sin amo hai kono samung humu kure hesi rega kubuni astaw kot kok to salia do rega 15 se khlaija gya bui hinai chuno Tripura mo thabo sarkar tong le tange rega khlaija gya are edisi na hoyto te rega chole black kapal rega to central government hoyte state government hoyte si phayo ngai chuno bi blame khayo কিন্তু abo hairok কিন্তু khlaijak dong কিন্তু BC election jodi khlaija hakai কিন্তু abo hairok ongnani kogya debang no samung joton kam cholnai sigon migon samung sung kot dabi salia sini sigon dabi lama sigon migon hamia tongo je lama kisa misa barasara sing abono khlai imalia kamkai thik moto tabu je suno monitoring hini chongri mani ti edition hoite abo borok suno mokol pengyangoi tongo suno saksi nange borok blog ni hoite beneficiary chongo blog ni hoite no joto kisu khlayo bongni je supporter nong no bongni je BJP khlainai rong no amo hage borok facilities roi khai dong te baki borok ke jon ses binas hui dong abo hai অবস্থা যে সময় BC election nang thanai BC election nang kai to election nang nai election nang je borok elected nai borok sarkar chalok nai je borok majority o block o je borok majority je party majority nai a jaga BC chairman nang nai BC chairman apro bidu no control khainai automatically apro automatic no samung sini village level thangsoginai কিন্তু borok abo nai haisi কিন্তু তাবো ইলেকশন নং হাকাই তাবো কাই যতন বখরগো পেসি সা জাগা কবর বাজা ওই বিসি ইলেকশন ফাইট খেনা বাগৈ যতন জানলামা যা খাজিক লাইনে কিন্তু বিসি ইলেকশন খাইনা বাগৈ তাম খায় না
কিন্তু abo ke kok thaisa sanai gri ke baiji sir taikaisa tabuk ngai taikaisa sumung sir जों नुगै मानखा लाइ थांनाय सालकिसा सिगां जों बुमुं गायले sir बर'नि पक्षे जों हायमा सामनिया जों नुगै मानखा जनजाति मुर्चा हनै ताबुक जे तिप्रासा रंने बागै जों ताबुक जत तिप्रासा नरकबो जोंबो जत जे तिप्रासा तंने रुसार जों तो ताबुक तिप्रासा द फरक कायसा हापां फाइगांगे जिनि जाथि जों थिकरिखौ ताबुक जरते हेदिबा sir जों कुनु जराव उपजातिंगो कुनु जराव जनजातिंगो फेबा जों उपजातिनि ताबुक जनजाति फैका नेक्स्ट जदिना बसकांगो तैकुनि गभर्नमेन्ट फैगांगे जों बजाति बसां सगिनो ताबुक जिनि ग्रेन डिक्री हेदिबा sir अफेबा जों ताबुक जनजातिनि सिजाक तंनाय रुसार जिनि जनजातिनि हनै जे लिडार नङै तंनाय रक जनजातिनि बागै हामगरे खायने हनै वानसुक तंनाय रक बरावनो जों लाइ थानाय सालो किसा बुंनो स्टेटमेन्ट नगै मानखा जों बेसकांनि एडिसिओ जों हाफांगो खागांके एडिसि गभर्नमेन्ट जों आसुगि मानखांके तिप्रासारंनि 125 एमएन बिल हयते जे नांमोन एडिसिनि समस्त जों जतन रनाय हिनि फेबा सर ताबुक जोंबो जनजाति नरकबो जनजाति जतन अ ताबुक जे तिप्रासारक जनजाति खलायजक सर फे बरबो जनजाति लिडार न फेबा बिसि इलेक्शन खेंका अ जनजातिनि न हामक्रायनाय नै सुइ तंगैबो फेबा अ जनजातिनि लिडार तावनि बागै सागनि गभर्नमेन्ट तंगैबो बरक तावनि बागै अकंनो सालियाना एबा सावै तंगैबो कखनारि माले दा माखलायखना साबताम सानाय बनति नायदि परितेश बाबु नरा कायसा कक सानामु संगो शेर ते रांनो जत्तो बरकनो हामजागो हायसि सर बरक साइमानो जे बरक जदि सिनि जनजाति बा तिप्रासान बागै खरंति साकाय बरकनो आ जागा बंनि शेर कमानाय बंनि जत्तो किसु कमानाय बरक साइमानो कारण तामो बरक रिजनल पार्टी सॉरी बरक रिजनल पार्टीया बरक है नेशनल पार्टी हायसि बरक कुनो दिन फना एकदम दफानि गय थां थांगाय कक राखाय यासि थेमक थेमकाय बरक कोन दिन फन सारा यासि जे रकम रिजनल पार्टी रक सारा माहाय सराय सराय कक आवन बागैनो तिनि निजि एकदम सरकार तंग तंगबो जे निजिनि जातिनि जे कामयाम जायो इलेक्शन नङा बीसी इलेक्शन नङा ओ बीसी इलेक्शन बागै तांगै थांगाय बरक साया हं तिनि सागाय 13 जना तिनि तिप्रासा एमएलए दङ हायसि आ जागा खरकसा मिनिस्टार दङ खरंनि मिनिस्टार दङ हायसि तिप्रासा हिनजानाय एस हिनजानाय तांगै साया हं जे दिन बरक सानाय जे साकाय पनो जों बीसी इलेक्शन मा खालायनाय साकाय जे दिन सानाय ओ दिन न बरंनो पार्टी न होते सेसकै बंनो पार्टी न होते सकरिनाय बरक आबुनो किरि जागै कोन दिन फन साया हायसि कोन दिन साया हायसि ताउ नंते केसा कक्संगा 125 आबो सुदुसिनि तिप्राओ सिमिंगनानि कगया आबो सिनि नॉर्थ ईस्ट 10 टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दङ ओ 10 टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल न 125 आबो जदि इंखाकाय एक लगे न इंनाय इंयाखाय जत जागा नङि हायसि आबो सुदु तिप्रानि बागै सिमिया सर हायदा नॉर्थ फोर्थ त्रिपुरा आबो सुदु तिप्रानि बागै आबो पुरा नॉर्थ ईस्ट जे जत डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दङनि आ जागा जत नंबनाय आ जागावो इंनानि गाय सुदु तिप्राओ एडीसीओ बीजेपी फायगाय माननाय तिप्राओ बीजेपी फायगाय माया आबो किन्तु एकदम रंग एकदम फॉल्स हायसि माननाय गाय एक लगे न माननाय माया गाय आसा तिप्राओ बीजेपी ने हजगु सिफाय थेमाखाय दङ माया हायसि आवसि कक सराय सुदु निनि 125 तिप्रानि बागै सिमि आबो कुनो दिन फनों माया 125 जदि एमएमए नंना नंगाय आबो सिनि नॉर्थ ईस्ट जत जागानो ओंनाय हायसि आवसि कक जे सामानि किन्तु आंबो आसाजागलि हायसि एडीसी हापां बीजेपी फायगाय आरो एडीसी हापां बीजेपी फायगाय इंगाय एडीसी एरियायाव जे तिप्रासारक तंनाय बरक थि तंबाय सिनाय बरक मासे तंबाय सिनाय आबो तो एकदम सायाबले ना जों जातिनि बागै दफानि बागै जदि राजनीति खलाय दङगाय पुला सेगां आं सरकारनो मजि फाफाया निजिनि जाति हामग्रायनि बागै सेगां मा मानसुं नायसि अ कमनो से बखरगो मातनि नाय आरे राजनीति नों तिनि एमएलए मिनिस्टार तिनि दङ खनाग्रै 5 बोसोर परे न नों तथन तो कुकुरै ताता बायबाय इंमन चान्स दङासि किन्तु दफानि बागै जदि सामुं काहाम जदि खायक्लांगाय नों मजि तंगिया 5 बोसोर परे नों तंथन कुरैथुन तेसा नों चान्स मानथुन मायाथुन मुति फनासं खायक्लां खाति प्रासने बागै अक किन्तु जे थियासाक सालांनाय बुइ सर गाबनो ताबुक पाइथेक दिगनो थालायसिने सर ताबुक बाक्सा खरस लोकरनि सुमुं सर तिप्रामथा एडिसिओ फाइमानि 5 इयार्स संगि दङ हेदेबा सर अंनानि नाय दंखा बसकां 2026 न इलेक्शन अंनाय फेबा अ बिसिंग
tipra motharok tipra sarone bagai sekango ko kotor sawo tabuk tamu samung tangka abo hero ko kasitong sar abro tui paithego kisisa lukorno sarai kedisa tipra motharok tam samung khaikya abo to sana ningkai ningbai funing tui abo sung paileglak onek kolok mangnai sir ang mono sanai je kaisa kok sana to onek salnai tipra motharok election basawe kaplai mani aglo asok din je BC election yang tomani kebo BC election khaina bagai saktaria kok baisimi kok kotor saka কিন্তু সামুনি ক্ষেত্রে কোন ক্রয় সিনি হা ববগ্রাতে টিপ্রা মথা হাই কোর্ট কেস খাইমাবা এংজে এঙ্গই সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইই তিনি বিনে ও কেস খাইমাবাই তিনি BC ইলেকশন না থাই দঙ্গ আবো একমাত্র টিপ্রা মথান বাগে নং দঙ্গ হাইজি তিনি টিপ্রা মথা যদি চাইতে হাঙ্গাই তিনি ববাগ্রা যদি চাইতো গে হাঙ্গাই ম BC ইলেকশন তে 50 বছর দং BC ইলেকশন খাইজা গিয়া অপমনো আং লুকরং না থানা মুজং হাইজি sir hangga paithego tam ko sarnai tabu BC election no tei te kabangma lukorok tabu confusion no klaijak sir moron tei paithego tam ko sarnai na BC election ni bagai ang mono ko sarnai je ni bising tei nai tongnai joto lukorok no jung saimano BC election ng yangoi sini onek isu jung kesebo ma tongka BC election tabu nani thangoi tongo tang nong ni lukorok ni thani abono ang koimung tongnai BC election asuk ni bagai jung birmano klaikya sini bobagrani saitung mumbai ti tipra mothani saitung mumbai BC election ng nani tongo nora wansugoi bujiwei o BC election no sabuno bo dinan